Beda orang kajen gula nginjem PC autang PC abtina taruh autang obeng gitu berapa eki pada pak 1 juta kak itu apa macam banyak anu kak itu mak eka benda namun bokok Obama eka benda namun bokok kak itu tak nuku obeng sekali ya marah bila bernyerah engken bokok kak ditoken baju na bokok ya marah paringi obeng 1 juta lamar redan ongke bego na labaju laneku pese pas abeli ka jompo intara majer otang 1 juta ibeki pas tero asa kelangkong sambingi bekul setengah kintal opam rebu opam mata ngiding setengah kintal ngibe gula setengah kintal pas ngibe beras seperapat jisamsu telopres Suria Obama iya mulai terasa ke langgong aja apa riban mak punten mak keng sakelangkong ajan gula gak dito saking tak ajunan siapa yang benda tolos tak nemen boko alhamdulillah boko abdina kak dinto baju larang kak dinto banyak oleh na abdina punten keng saketara sakelang la tak usah apa jareng kok rida kok tak niat punten keng sakit la pada sah opa le arwah lain ruah le arwah bisa ekocak hasan andi makna abe seetolong ben orang asa kelangkong karena abe etolong aro parlo apa aro nyaman keng tak oleh semawotang seminta dia beda 1 juta keng ben abria hasan na berempah wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du sateja para alim sateja para kiai sateja para tokoh-tokoh agama langkong-langkong salerana semulja Kiai Nurul Wari semulja Kiai Jamil Fauzi semulja Kiai Sulaiman Habibullah semulja Kiai Hasan Basri semulja Kiai Imam Hanafi semulja Ustadz Hashim semulja Ustadz Rashidi asarang sateja para kiai para ustadz para tokoh-tokoh agama pimpinan pondok pesantren pimpinan madrasah para imam-imam masjid langkong-langkong sateja kepengurusan masjid masjid apa nyaman Sururul Khalidin sateja remaja masjid sateja sengarepot bedena pelaksanaan acara maulid malam semangken sateja na abdina banget amal jaki sateja para tokoh-tokoh masyarakat utamaipun tokoh-tokoh tisah sing hadir perpangkian malam semangken abdina banget amal jaki sateja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at
Mantar muka batan kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben mantar muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda orangnya bis dek ka Gusti Kanjeng Nabi pas mator an aktsari ma yudkhilun nasal jannatah. Beda orangnya bis dek ka Kanjeng Nabi pas atahnya mator amalan pona apa sih paling banyak memasuk manusia ke surga Kanjeng Nabi. Amalan pona apa sih paling banyak memasuk manusia ke surga. Ya. Aneka bitu na orang lambe benreng mangken mon bisa. Orang lambe nyabis atanya amalan si paling cepat memasuk ke surga. Reng mangken mon oning je bedereng wali pasti saja bisa kita tidak boleh urusan bakoh padih tegangan bentuku. Amalan pona si paling cepat si paling banyak memasuk manusia ke surga. Pola napa na Kanjeng Nabi dua tebu na Kanjeng Nabi. Eka itu sebagian tebu iki. Dua. Nomor situng takwallahi pangistona ka Allah. Takwa na ka Allah. Nomor dua husnul khuluq bagus tingkah. Dua penik tak kening pele ternyata. Nomor setong kudu tepak ke Allah. Nomor dua kudu tepak kepada manusia. Peniket tak bisa pilih salah setong. Kaima lebih bagus tepak ke Allah keng salah ke bangsa. Napa bagus ke bangsa keng salah ke Allah. Ada si bagus dari lokot ke kapi. Orang bagus panika ka Allah tepak ka bangsa tepak. Muti pele ke sambian. Sambian lebih nyaman numpak mobil tada agasah napa numpak mobil tada rima. Iya je tak ning pele rubuk. Beni pelian doa. Numpak mobil tada agasah kare toju. Kuli tak kuli ya. Numpak mobil tada remah ia mangkat ka mangkat keng depak maten naga kenang ana apa bola na se ambu ko tu bentor lagi ka kana cem gelu milan ajan kula mator dua panika ko tu bade nengi kaula ben ajunan nomor setong pangabek tena abe ka Allah ko tu tepak nomor dua tata keramah pola tenggana abe kepada manusia na cukan ko tu tepat tak kening bele tore kiki kau leben ajunan tong setong nomor setong pangistona setong orang ka Gusti Allah nan toakinah selamat tak selamat aku laku ni ajuna Allah tantaretan seekocak takwa menikah kau lu menerjemahkannya sebagai pangisto sanong setak laju tepak ke makle ka faham orang muncet esto ka Allah arwah ka hukum ngangkui terita make aben butuh make aben tak toman ngaji make aben tak cek ngerti na ka hukum muncet pangiston nah bede ka Allah arwah takok ka haram. Bila letak takok ke haram, tak takok ke dosa, makireng alim, maki kiai, maki ustad, mun letak takok ke perkara haram, aro berarti pangisto na mamulan los ke Gusti Allah. Contoh. Beda orang tanih nikah, orang tanih atanya kejen gula. Kiai abdi napa matur napa? Beda orang ninjem apese awotang apese 500.000 pas ngibeku ledu kilo ke jompo
kak dinto kenging eterema pon apa buntan sehingga pada ben mabuduk menebi eterema kak dinto keng perak isabe nengi ada halal napa buntan kula dukilo kaula sabuluna aja uap sial pak ya Allah urusan kula dukilo itanya ki halal haram gelu mun polan cek torok ni kah nafsu kaula pun abenta sia cek kula dukilo makita paga haram lagi ba wudu ke ba bajang ke ba istighfar la tada gemecan nafsu cek torok dah tapi munjet pangisto namapan ka Allah kula dukilo itanya ki halal ben haram make profesor make doktor make ustad make kiai muncul tada pangiston naga Allah pak bila korupsi beni urusan dugilo 2 miliar pecewet pak tak tanya halal tak tanya haram ada seni kadang saya korupsi pesina orang mang kata ke Mekah petompes beda orang sejat ongkuan pangiston naga Allah 2 kilo kula atanya halal ben haram orang bila beda takon ka haram orang bila ngaste te aben duritu saro berarti pangiston aben ka Allah beda benikah acap swarga seetete ben Allah ka kaula ben ajunan muga-muga pangisto kak dintoh terus sai fakta ben kaula ben ajunan kantos paleman de ka Gusti Allah sambi ke abe tretan make yo bekana apa imun bebuduan rupa kun haram bede se yo be ka hasanah tak oning nengi Jember ya sebagian buduan royo be ka hasanah kau le teman tetemu cerita naga kau le cereng anu panika punten beni mabudu jai pon make namong manabi atang otang gaisah apa reng sari anya mahasana tapi sejak mon otangan ma boleh nyami hasana nyami swarga nyami berok kapun haram mara jadal bentel tapi sejak ibu beremah boy mon akad tak otangan tak oleh ngalak hasil atau bermanfaat dari barang piotangan tak oleh ajunan ngin cuma pese keten gul opamah awatang pese 200.000 kau le tero awatang pese na 200 kebi apa gini ke geng beda kebutuhan bila nyerah paling seminggu ya beda pagaluar pese 200 naga ika lu jolun gala ya pecet daki gelu pecet le pecetan roh haram marah ki kurang beremu ki oleh bena utangnya kala utangan de pecet daki gelu kok pada pak setengah jam le pecetan roh haram roh marah bah beda remah ya pokon orang mon akad tamautang semautang panika tak oleh ngalak manfaat dari piotang tak oleh amon sema beli ada perkara lain dah mon se autang niat asa kelangkong aro bagus aro dianjurkan ben hukum contoh beda orang kajen gula nginjem pese autang pese abtina tero autang obeng gitu berapa eki pada pak 1 juta kak ditu apa macam banyak anu kak itu mak eka bener naman beko obama eka bener naman beko kak itu tak nuku obeng sekali ya marah bila benyerah engken beko kak ditu ken baju na beko ya marah paringi obeng 1 juta lamar redan ongke bego na lapaju laneku pese pas abeli ka jompo intara majer otang se 1 juta ibeki pas tero asa kelangkong sambingi bekul setengah kintal opam rebu opam mata ngiding setengah kintal ngibe gula setengah kintal pas ngibe beres seperapat
Jisamsu telopres Suria Obama iya mulai terus langkong aja bah apa ya ben mak punten mak keng sakelangkong ajen kula gak dito ce saking tak ajunan siapa yang bente tolos tak nemen boko alhamdulillah boko abdina gak dito baju larang gak dito banyak oleh na abdina punten keng saketara sakelangkong la tak usah apa je reng kok rida kok tak niat punten keng sakit la pada sah opa le arwah lain ruah le arwah bisa ekocak hasan andi makna abe seetolong ben orang asa kelangkong karena abe etolong arwah parlor apa arwah nyaman keng tak oleh semautang seminta dia benda sejuta keng ben abria hasan berempah wah namanya jawab lokot. Namilan na tantaretan sumun kola na orang mo na punta fikir tak tuman nyingla dari perdebatan pak. Urusan halal ben haram bineng yebang ni kebang ni halal na ba haram. Orang mole koncon sampai ke bungkel cet banyak sih tak pada pamangki. Keng mo nebab mau tang pas madetang hasil diri otangen na aro sahabat boy pasti ko tak oleh. Ayo, jadi para tantaretan di sami mulja ngireng kekep orang muncet bede pangistona nengi delum abeen penekah takok keresana kapereng haram takok ketusah jadi muncet bede pangistong tak tahu cek musim padi cek musim bekok peret laku tak peret laku bejeng apa guna bejeng aru berarti bede pangistona temu pangistona gaula benajunan kakus ya Allah nomor setong nengi bejengan manus sapanika pangisto saya paling rajuh kakus ya Allah milana takar beda tebu nakus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal kufri wal iman pitena orang apangiran ongku bentak apangiran ka Allah tarkus salah beda nengi bejengna bila bejeng ngamamulan ram bila bejeng ngamamulan ngelosot bila bejeng ngamamulan enteng tandeh ce orang panika mamulan kendur pangistona ka Allah lo bila ret peret lak korua cet la pokol setengah lima ruah aba tak bejeng asar ki onggeuna padi kita mareh abentah pikiran jisik rek berak sekali boleh tak ada si tahu dak jengko tak bejeng asar Allah tahu nom Allah tahu tak ningling aling ke Gusti Allah pangistona aba ka Allah panika mudah pangkile bet salat paling santan pangisto lebet salat ke masjid sambian mon pon salat ke masjid totok pangistona ka Gusti Allah tin aja bidabit mari salat mari wirid mari abak dia mulai cak tak dungi masjid sampai si nyuruh tak dungi masjid ada sih kasusah pirak ngampong tedung ke masjid itu pada nengi kiri jalan pada benda yang tak langkong si manfaat tak pirak masjid dah kau le tomangan pon jedeng nengi dina resering bolan nika bet-lebet nagula nika bet-lebet nagula nika nasab nagula debak ka kanto langsung yon jeung nengi masjid kula tak tahu cek di mabanitian na lalamba tatamo bo ajunan ikak di magan mana bi ngatur na longkul lo ka bengko gelu jang kula masa bae bae geuning jedeng ri ko gelu iki nyon seorang tak langkong kasih geduan masjid ben seteja si makmur masjid se manfaat panik tak pirak masjid dah justru selebih darurat na apa najan sampean jedeng kau lecek setuju nama Nabi masjid berdepeng kiri jalan pah jedeng terbuka 24 jam apa sebab orang yang solat 5 kali sehari semalam si wajib keng kejedeng rita ada bekton ada nom bila kadung beda panggilan darurat jadi ya tak milekol berempat je
Orang asolat mah kita nengi masjid, aro bisa magi nengi kiri jalan. Keng mau nak kemi, kau tu kejede. Mila nasaran dari janggula, tak langkong. Maki tengah malam karena kadang saya butuh nengi tengah malam maka mon bisa. Masjid panika tak usah. Orang setire pojong tak pojong berak kampung kemi. Nyapur tak nyapur ke kotak tina. Mon ki bisa kau leben ajunan alatin masjid ben jeding masjid ki manfaat kereng banyak. Aro berarti kau leben ajunan kita masuk orang sekas tu ben Gusti Allah. Mila na ben Gusti Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man yanfa'un nas. Manusia se bagus, se paling manfaat kau orang. Benjak sakai ateh. Cakan catak mir masjid pemuda remaja masjid. Jak sakai ateh. Polana andiin sampian dimanfaatkan benoreng arotan tejek sampian ki manfaat. Orang bermanfaat ni kadang jadi manfaatkan benoreng. Orang bermanfaat ni jadi dimanfaatkan benoreng. Mak keton ka bagus seneng kok dimanfaatkan benoreng. Iya berarti ki manfaat. Mak keton kabagus nang kok rek kaman nyaman benorek orang mon ki aro masa nyaman ka andin kau leben sampean aro berarti aba ki manfaat tina aba andi mobil lejuta tang kemalolo singang kui aba tak teman andi kebutuhan perak tukang majer pacuk ben ngetap olin siapa sakit jadi kok reberai pameli malolo deh singang kui ya tetang jaga sakit atek, orang berarti kita si manfaat dari abah. Orang si manfaat jadi manfaatkan kebagusan abah benoreng. Tin, iya mon saya tak ngisi bensin, rojak beri boleh. Aroma tombes seru beda. Langin jom tak ngisi bensin lekan nama raka. Bener-bener. Jadi kau leben ajunan menikah dan teretani sami mulja. Ayo odi menikah ingat ke segi buru. Odi menikah cung bagusan. Beni cungnya mana? Odi nikah cung bagusan. Beni cungnya mana? Agama menikah memberikan dorongan ke kau leben ajunan. Kau cung bagusan. Beni cungnya mana? Odi se bagus, odi se tepak nih ga, odi se pocur, se bagus, beni se nyaman. Peker pajerna, are bak malam relah. Kol sepolo lah, kurang sepolo. Odi se pocur, anika se bagus, beni se nyaman. Odi se nyaman cocok ka abe ben cocok ka nafsu belum tanto aro bocur keng mon bagus aro pasti bocur tere pikir se nyaman se asadeka apa se nerima sedekah pikir jek kur nyaut se nyaman se asadeka apa se nerima sedekah senarima sedekah senyaman keng se bagus se sedekah senyaman se tolong apa se nolong se tolong senyaman keng se bagus se nolong Kanjeng Nabi penika adorong mak le kau leben sampian teti se bagus beni teti se nyaman kan ayo cung sedekaan beni rebuan sedekaan buk karena si bagus si sedekah beni senarema sedekah cereng repot mbak adua mantur soki tapi bedetu uman raskin adoptar giyah aro kan raskin daftar noreng live nya. Cie, aku Pak Semilogi ya. Malaikat sari repot, jangan malaikat are beremau reng. Adua mentersogi ya keng adoptar raskin dia.
Bila entar konjengan si hanya melung gelong dari telkuan bunat tas ke telkuan di tengah mepek tak nih ngeguli. Tapi bila ke rumah sakit norok BPJS iya. Jadi tantretan di sami mulya nomor seto ayo okor muhasabah nakre na abe penikah ken kak dimma pangistona abe ka Allah. Sekita tomanan ke masjid marangan tu siapa nom? Anu mak kita terbuka kan. Semoga asap. Cereng ada ringin tep deh. Terong gunak cina kan itu mak. Dan pada nak kita tangkeh, ya Allah, tetangkung ke kapi ke masjid. Abe yang kita tak kasih ongke ke masjid, kita habis. Arapa pah mangkat. Bede silang lagi biar ke masjid. Marah bela elaborasi wan gula. Saya tak makin ke masjid siapa? Iya, tak jangan abot dan saya tak kenceng mangkat. Pucuk reng setan kat tu. Taklah setan si salah. Jangan setan, engkau boleh. Jangan kau tak maduk rum makin jedlah orang tak kenceng jangan setan. Marah pikir. Kadang orang berak oleh terus ya Allah kok onggun pada terogi ya jaga malam saya tahajud terus saya munajat pada terogi mak tak pah jaga cereng pada bisa mun sejaga onggun moncat keng kenceng jaga pak bisa pales soeh moncat keng jaga sebelum subuh bisa bukten bila pasaan sebelum subuh jaga kekapi arah pak asaor malah sial mun pet mepet ya Allah para rela olan para ke subuh sial tapi mak mun tahajud tada yal sial namara ruwa mangan ongkuna abe ibadah kau leben sampian set oleh na jaga aja buk oleh na jaga aja nom siapa masa oleh na jaga aja sikam ialah karbo do ulama sejat ongkuan ongku bila ada hajud oh besana kau leben sampian ya pada du katondu kau le tak benda sampian kau le tak uning sampian kau le bila peleman ke compok ni ke kalau 12 kalau setengah zitung depan ke compok kau leja dapat senan ke bini benreng la tedung bekferi engkau jegai kau lemak tahajud sobu montai jegai ongku ngiding kalau setengah sanga gi pada jarang pada tak kenceng ada kau le ngocak ke bini jegai kok jegai bini bah jeg bah ha kalau telok seberapa? Iya. Nyandar ki. Nak ria dulu, mamereng gitu. Rubani langsung. Sejak oleh na jaga kapi ternyata. Ada hajud khusyuk ada. Bila mari tahajud assalamualaikum semari awitir assalamualaikum matur ka Gusti Allah ya Allah. Mun solat nilai cuba, mun tahajud nilai cuba, mun hoso nilai cuba, cek nilai tahajud ben witir Gusti jaga aja naleukeun mantur katerema aga ajunan maha ning jejet ni ka oleh jaga aja arapa ka beuleuh ka Allah saya ka sosare pah teu jaga aja segala marah pasti mangkat lagu nabu sobu ke masjid ya. Tak langkong buar ya mohon ke masjid ke kapi lagu na tak kebuat masjid aja. Jagelun buka terop lagu na tak langkong bani dia ambil ke masjid ongku sobu na. Harus usaha berdua benar terop oleh. Kengun diri ka cepat kata tak kira. Gusti Allah pangeran. Baca aku apa jang maurib ning dia babuk. Bah. Ongku kula bajang maurib ganto dari asar dari barak dari mari asar barak ganto sama maurib kula bajang mau tak asar jekeun ganto. Alhamdulillah.
Ya beda siapa jeung beda. Banyak gitu ini janya tanyaan. Tingki senika cerita. Nyon seborah. Kaula beuna ajunan benika. Paling kempanga abe matoro abe ka Gusti Allah salat ka masjid. Mari lanom. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang selima bekton na depak ka masjid aro berarti orang se ongguan pangistona ka Allah. Tante je setong orang paniko ongguan pangistona ka Allah ben apol pangistona ka Allah. Lima bekton na ka masjid. Tina je bidabid mari salat assalamualaikum mangkat boleh alakoh. Nya riya wa logika na pada ben panika. Sao pamah huk sao pamah bedereng sepolo-kolokan anak takar telo kali sing ngolok ngiding anak rek tak nyaut aro anak sitoro ocak apa derekar wah mara tepak nyaut anak sitoro ocak apa derekah coba ubah jawaban jadi mun bedereng sepo ngolok anak entakar telo kali anak ngiding keng tak nyaut aro derekah samangken belik ke gaula ben ajuna mun bede pangiran awolokan 5 kali sehari semalam ngiding keng tak nyaut aro kabule setoro ocak apa derekar wah orang dereka masuk ke surga apa ke neraka si adaptar neraka sapaan deng dir ya ya mereka usaha pikir iya 5 kali Allah hayya 'alal falah setro ka bocur setro ka ontong ya dan ya tadanya cer tapi minta masuk ke surga tak usah nite tak usah tempo paham model beremar ya kau lebih najunan semikir apa roh lo speaker di lakarengki munna gana tina tandretan ni sami mulja kaula beuna ajunan benika iti kan ibn Allah 5 kali sehari semalam pas tak nyaut maurib isa ben sobbuna beulekan mun duhur mi sibuk ben lakoh asar mi sibuk ben lakoh maurib isa sobbuna leukeun nadretan Maurib misa sobbuna kamale bangki je kaula benajunan terongku matoro abe ongku Gusti Allah. Hari pada rem memuncet pas sabinggu bah berak Jumat melolo si mangkat ke masjid. Jadi kaula sering ngojaan, doa sana ke sana. Duhur ben asar letak ke masjid, alasan sibuk ben lakoh. Maurib ben isa tak ke masjid kia pola na lesoh la sari benteng alako etanya ki oleh na lakon sa taon benteng sa tagar tak ke masjid mi pola akur ben ambi makini-kini ro tak keluar ko tak ambiin belekan jadi imbian si apa ngako sibuk setahun tagar tak ke masjid ro alako oleh apa nom Bemara gerbeke. Alasan na kanta ka masjid sibuk ben lako. Etanya ki oleh na lako na ja pas tak keluar ambi sekalian leukeun na sedaon. Ari bah ilang de emma abe. Ti nomor setong gegep. Reng oreng sejat ongkon ongku pangiston ka Allah de pak salat ke masjid. Anu kak ditu hidayah kita toron hidayah karena salah hidayah jadi kadang toron abareng ben setruk kenom serius ulah nih kan mun gihat sehat roy pada dek nengi sabe kadang ora ben umur pada dek nengi sabe kadang sika masjid deki ngantos soko tak ningkel kok apa sih laule 45 menit lah kecak gini boleh tiga bila kari sekonean itu kon cokop tiga
Kadang orang si mangkat ke masjid nyon seborah, mun si bong kebeh ngantos pensiun. Iya mun umur depak ke pensiun benar. Kadang orang si mangkat ke masjid ngantos sokona tak ningtel kok salaja. Yang bila sokona tak ningtel kok aja rekang deh pakan ke masjid. Banyak abiin kegenengan lah. Dan kancah, ya Allah, mak jon selak masjid sedere kana. Beni orang ngadam ber, kancah jerekang. Beni kaulanya lia ajunan si tak sampurna ke masjid. Bu manten raja genceren. Ajunan depak ke masjid. Sedeng abe ampun tak sampurna. Manten raja genceren. Genceren salat lain. Genceren sabar ngadepi penyakit lain. Genceren juga aja nasi depak ke masjid lain. Sehingga maksud segi sehat ya. Asojud ki nyaman, ruku ki nyaman, asela ki nyaman, atikong ki nyaman. Keng tak tuli depak ke masjid ngantos apa nom? Ngantos apa? Mayu tada amalan selebih mapan dibanding salat ke masjid ada. Mayu bukti aki abe pangistona ka Allah lebet cara usaha. Berma abe sede ke masjid. Tamasuk pangistona abe ke Gusti Allah lebur ker dikeran. Ari penting. Sampai berdebu seni kenengi Quran. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang lebur ker dikeran ben Allah ijanjiin dua. Nomor satu maghfirah isapora sana ben Allah. Pokok lebur ker dikeran isapora sana ben Allah. Senomor dua ajran azima janji swarga ben Allah. Orang selebur ker dikeran. Lama lah bedo orang depak ka ajun Gusti Allah sial pola nandi genceran je banyak. Aduh, ani ka gencerna napa mak cek banyak bangi. Jadi gencerna zikir ban je. Bah, bejena pa abtina si adikir pangeran cek tak romas abtina. Ya ben tak romas sebab ben tedung jan Allah. Ben nak keliak sakoni subhanallah ngide boleh. Akuli sakoni alhamdulillah ngide boleh. Tatandung sakoni astagfirullah. Sial sakoni innalillah. Aroka kapi beda tolesan narwa. Mila namun cor telocor ambian. Cor telocor si tepak karena roy toles buk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mun cor telocor sila salah. Tatandung tapelecok sakoni. Si keluar kadang sini beni bini anda. Telejir sakoni polo. Ye, pah polo. Yemun polo. Pendenan polo. Esena depor. Mun kadang esena seleber. Oh, seno. Aro rip mirip iya ka polo roh. Keng moncet biasa zikir tak ker keluar ben soroben tak ker lagean tak jor telocor sini beni je keng tak libur diker lagean je lagean si maja istighfar ngantos kelapi bila cendoran ke apa buru pia astagfirullah iya ya lembek cereng repot masjid ben elangker lebede emikah tanda adan dengan elangker ben masjid ki ngantos puting beliung si adan Maria njandreng ka entoh ti sana apa kantonya mah Tegal Rejo njandreng Tegal Rejo usah ngantos lak palak tahun si adan. Bila ide tengi puting beliung tak tahu cek beda ngilung kandeng barapan masot sape adon ni baranyi ari kena ben kamat tak salah pulau
Nengi masjid ada si aden ada. Tin nama yuk saya tak biasa jak bacaan, saya tak biasa wirid dan pun nyebut asmana Allah. Ayo bahkan dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda. Allah pasti rida, Allah ongku rida, Allah ongku estoh ben seneng. Dek kareng orang nginum segoni bismillah mari nginum alhamdulillah. Ngakan apa segoni bismillah mari ngakan alhamdulillah. Arotan dah ce abai kesenengi Allah. Tandah ce abai keridai Allah. Orang mentai kesenengi bani keridai ban Allah. Tak kira ingat si maca alhamdulillah nom. Tak kira. Mayu coba nginum mah bismillah. Mari nginum alhamdulillah. Dan pada neri. Bismillahirrahmanirrahim. Nginum geluh. Mari nginum alhamdulillah. Janji swarga. Tapi nak maca alhamdulillah. Anu mangke todus kadang se akimone banyak orang. Mak bedereng Islam todus ya adik kerebuk. Mak bedereng Islam todus ya adik kerenom. Anu tak kok isang kaalaman ben orang boleh tina bera orang yang kaalaman. Apa tak pokok amba tak alaman. Cereng urusan amba ben Allah ri. Patak ku tasbih pe cek pada katak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dei. Keng senga make ahli wirid mun beda orang nyapa nyaut. Wong guan gulen nika. Karena orang odi panika ka Allah kudu tepak ka bangsa kudu tepak pada ben rumus segala. Ka Allah kudu tepak ka bangsa kudu tepak. Make ahli wirid mbian mun beda orang nyapa tak nyaut aro dosa bu. Ben nyaut tepak. Cereng berengaki. Ben legela ya le. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berketibian bencet. Alhamdulillah, alhamdulillah. Betul tidak ada sehingga terakhir. La ilaha illallah. Iya, ya lemban bu. Cebrak ngojak uriwa. Ma, yubah pelebur. Ridwi dan kerdi keran. Pelebur pun nyebut asman Allah. Paling pun Nabi lemari apa jeng lekana kebaik kebiasaan cek dus todus senyebut asmana Allah kadang le tak masuk orang intara ke masjid ajunan gen aniat seintara ke masjid nyon seborah kula matoran iman gak diman tretan orang si sholat ke masjid ongku tak kira berak ku laku ya jun Allah ada je saking ring mangkat haji andre noro plus nom. Hari tak noro andrian ya. Orang sesolat ke masjid tak kira berat gula ku ya jenul. Ongku tak kira berat. Sambian pah kapi sama laki. Hizbin Nasr, Hizbil Bahar, Hizib Sakran, Hizib Zarkawi, Hizbil Hukama, Hizbil Fuqaha. Kapi sama laki. Dari kajuan raja kajuan kini sama laki kapi. Dari sungai raja ke sungai kini nro bah. Kaki ele kini sama laki kapi kacak ranjan nro. Keng mun solat tak ke masjid mata mal namja. Kemon solat ke masjid lain menikah teretan lain. Pada pun orang umroh kok. Orang umroh si majer 15 ben seket aro lain nom depan. Lakar pada depak ke Mekah ben ke Madinah. Ken depan ke Mekah ben ke Madinah. Mun si seket lain ben si 15. Mun si seket pro tak usah niret koper je. Tak usah je. Aro bede porter lah nom. Cet beda tukang teret tak kau alim beimban kau rokokan menurut seseket. Mak bisa ki seket. Penting seket. Keng menurut 15 mban. Jenya banyak ngibele oleh. Beni berai teret muntai kakalong ko peremban boleh. Ya beni salah na tre. Belar rojak seket ben 15. Gila. Mun si seket roa, mun berak roa nangal orang si seket roa nangi Zam-Zam Tower, nangi Pullman, nangi bawa bener jom si raja wa. Mun berak roa nangali kakak baru nangi bebe, tak usah keluar je nom. Pokok ndak muka gordena hotel,
dung teh dungan mamireng ben ka bebong ku nang alika bebon dengan tahu apa bebe arah apa bolan seket penting seket jadi kayak mun 15 mbian wah mak kita niat enter ke masjid mun si seket pokok ndak tetandung mbian nengi hotel pah mata tandung nengi bebe tero hotel lah aku lu orang langsung dewa ke masjid pah mun si seket keng mun si 15 cek dung mata tandung mbian penyolongku mentak keltap pitle orang ku aku ning ya juna Gusti Allah saya salat ke masjid ben salat ning compok lain lain tapi kan pada kata remah maki pada kata remah kan pada sah maki pada sah lain pak saya daftar biasa bentak biasa lain orang saya salat ke masjid disari ada ben malaikat pagi disari ban oke dan malaikat kau lah malaikat iya ban oke dan malaikat setongan nah bos apa aja deh hari sebiasa lagu di masjid deh jangan kancan mak tak kenal sapaan si di masjid ya tengen kok tak kerja reng tak teman banyak tak kata lu ya kapeto berak si di masjid ada cetak teman lebih diri jadi aja hari ke kampus itu ada kanjan di mana kanjan wan malaikat keng mun si tak teman ke masjid rumah kita kere kepanga hari malaikat tak toleh aja nom malaikat kau lah pejenggi kau lah malaikat lulu ban adaptarnya ban boh jadi pada daftar lagi pada ban noro plus apa aja ban arwah sih langsung noro plus ruah tak noro andrian roja masa noreng ngantos 10-an tahun ada mon ruah balelu rele mun tak daftar sesuai nomor urut ban gelu jamu bubujana apa daftar dalam be kan lai tare ban pangeran hayya 'alas salah siapa aja nggak manusia hayya 'alal falah seteroka ontong seteroka bocur dan je mangkatnya ban yolok pada ban je bisa sering parapan sibuk lah kolam mulai ya harus mangkat sibuk iya sibuk iya ke ngaro masa ben cek matoro abek kulaku ni ya juna Gusti Allah muka-muka kaula ben ajunan ni paring na kenceng de baka masjid panika ben Allah keng tak kira pada sekenceng je mangkat pak nah jadi abek kayak si adik kira kayak abek kadang orang makin niat demang kada ke masjid todus nom orang si adik kira ake moy banyak orang ru kadang todus mi kocak burung aduh tina bira jolon orang tak sepenting jolon abek tepak ke jalan tina bira na bajan orang iya makiai bira tina iya manyai bira tina apa jan orang kulak ku bekali kau le benajunan tak kira ke berak ke orang mon abek tak libur adik kira berak ke abek lakuna sudu malam kadang sih mang ke masjid si todus kadang epekir bah napsora bentaku berem aben sih mang ke masjid jadi ya cereng cet mulai tak teman ke masjid mon pas tetang ke atanya de emak aben le nyau tak apa ben bah arwah kadang saya epekir de emak ben le mak kok songko anas dinas entar ke masjid kok kak tatang kena jit nyanyi ki ya dan tetang kena ya Allah ya lang tetang kena masuk ke swarga ku je kerela tak langkong le kok mun tabalang baki ngentel ke sandal ben kok le sepuda gigi tang nyaman ngi masjid mun beda tetang ke beda ben jadi bah cekel no anjir ya setan saya tak kira buruk macam ayat kursi tak bisa jadi setan asli jadi ya kadang sedeti setan kadang anak kadang pak
Polan aku de maben mak rong sarong aku songko pak entar ke masjid kok bing. Ya Allah beda apa pak mak lah ke masjid setia janana. Baca yal sial bing ada datang Islam apa andelah. Ko tuna setodus beni se ka masjid denom setodus re ko tuna aba ngako Islam ngidi ngoreng adan balor koro kan simak semua kemaru se ko tuna todus ya ka masjid todus awirid tau sadus todus awirid benamo ki mo apa hukma juang mo ki mo subhanallah 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 dari apa ko tuna se todus ya bentan juben oreng beni si awirid se todus kong langkong mari aja subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo berapa jumlahnya kafi sangang bolo sanga kena 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tebuna kanjeng Nabi dimma beda orang mari apa jeung 5 bektona paski jaga aja maca genikah telo paki bila mate make tu sana pada ben kapon tase paste sakora tu sana orang jadi tebun kanjeng Nabi makita ngucap amin pokok apa wirid ya. Ada tak butuh amin melolo aja. Ya amin pokok wirid. Subhanallah keng tak langkong nom lakean pasportif telo. Sabab genar wa salasan wa salasina telo. Kena lakean benyan rojen nagat. Nego ka tasbih keng tak belergen sebaik je. Subhanallah keratap tetelo. Benom apa barlo nego tasbih mun nikalakeun pak empak ruah make konjengan selawat naria rebenyan rojen maca selawat naria Pak Ibu 444 ngangkui jagung mergem ki ke jagung tong bitongen naro keng beni yocolkeun sebaik jagung Musolli salatan kamilatan muslim salaman taman ala sayyidina Muhammadin radhiyallahu celapar pakai tok keker tuan rumah na pakai pekannya cantuan rumah tekor kok on setia aja ngakan paling banyak bin rek marek pagalah ke bini keng mon bini an parjaj mencet telo ongku mon bini keng kadang tak itu mujuk macam apa pahipes ke pesagi salah bon bini subhanallah sebelum mabuk cak subhanallah alhamdulillah patau bagadulillah sering alhamdulillah ruah ya mak bentuk nomor setong cung tepaan cung estuan ke Allah nomor 2 manabi abe ampun tepak usahakeun ka di mapangiston abe ka Allah jaga setak lopo da ka bangsa ana apa bolan atadruna manil muflis tahu ka orang bangkrut bendre bun kanjeng Nabi orang bangkrut orang kehilangan dunya kanjeng ja orang bangkrut riah ngibekeun ceurna bojong banyak orang bangkrut ngibekeun ceurna pasah ngibekeun ceurna wirid ngibekeun ceurna zikir ngibekeun ceurna Quran keng depak ka akhirat taker tade sakale taker tompes taker gemet keun gara-gara ipanopoe tu sana abeun ka oreng tokang abentaan jubeun tatangkeun mun binian pagigireun kalaken arwa tukang mataden kenjeureun ruhuk edep mbian Bu sambian make teker mata tasbih pak empak sebulan si bejeng ngawirid ceuk pah laju pokok mancelak micet bingkeng gigireun kalake arwa tukang ngoso de genjer dina nage ceuk reng laki kaula ceuk tak pati nyautane pamarebeun kula ambian mun gigir kalake pas lakena tak nyaut ngas tete Allah mau sanambian aru beni tak bengal si ala bener buk aru keng leleso si nyaut dan leleso
Bila mulok buh yolok dan ponakan nom yolok gelik nom aduh lazina jong cek saut jong jire mulai beri jire ngak jire jong ja langolok boleh apa kare jire jan silake arola leso lah buk beni tak ngiding kan tak nyaut leso lah ni beni ben sambian pak jak atau karan ben bini beni begini nom beni begini bebini bila kadung mecet bingkeng atau karngak iya kok idana pada ban bila Jumatan wa idza sa'idal khatibu alal mimbar bila bini memulah mecet bingkeng si agi are beni terjemah benar ya beni le are keng la dalil reng tak nemu dalil le fala yatakallamanna ahadukum jegi nyaut lagi anda wa man yatakallam mungki nyaut mbian lago teti jere no an situ laju nengeneng wasma'u kidingaki bah oh celilireng tak pati genar lah jegi laja tak kira menang mbian amba boleh pas atokar dengi depor tak juli perat reja kan perat ngino maing sekoni ornyat boleh gerung ngereno ada jedongguan jadi ya tin apa ada bila kadung akhir lebih jad bingkeng pah tonu ya rokok benri ya kak mulai abining kok teman beli apa ben kak kok marah ceginya pas ongguim ya iya le iya mana kira bek keriongku nggak ada tak terus tak tukar aja sebab mon seiko cak atau karo kan pada nyaut mon berak si bini si akikir si laki gu ongguan ngidingaki aro beni atau kar aceramanya aki dingak mon par lo habe na keluar lulu re rekam sambil ben kok mana mi bede sejecer wah mi bede segelop jangan si bini ngales ongku muntang laki jangan lala empon milan kau lamanya buk beni kau le abel akaom pola na pada lagi enje hak kau le iman kawirit de Zambia orang bini penikah cangkulen ni pak orang bini ni lebih semak ke swarga penting benreng laki jauh lebih semak sambian sebab sambian tandi kewajiban apa buk ongkuna sejarah hakikat roh atana lagi angkotuna ngancuana lagi angkotuna nyari nafkah kotuna lagi keng nyon sabora mon pon sambian tak ibadana sambian tak ibalako sambian tak ibabersihan Roma lay kebayaki pembantu ben selake sambian tak oleh alang-lang selake nyari tareta nambia berserius dia kan berbun mon lai pa babini ongku sambian jala lagi gini berserius nih kan jadi ongku na kagapi kewajib nareng laki atana ngangancu anak nyari nafkah tugas sering bini beraset tong apa re toro ocak ke silake titik tak boleh jadi mon jan silake atana ban atana sa can binian ayo pada boy dia enten kau le serius sambian tak usah pasengak ben selake la temuran takulaku seete ben kopi na aroka kapi bedena sambian cok kosot kalau ben cara sambian pagi kiran ben medetengan ke selake lah kau le iman ke swargana sambian kari sagelan swargana ayyuma mar'atin matat idi mabai pada bebini mati dia pun kanjeng Nabi wa zaujuha radin anha mon lalaki na rida ben seneng andi bini pada ben jadi tante bebini swarga karena kadang pada orang bini tepak ke Allah tahajud mapan duhan tak bentobeng wirid tasbih ke beura ke timur keng kalake pacek bengal ngastete buk ngastete di mabai pada bebini mati mon lalaki na seneng andi bini pada ben jadi tante bebini swarga
Sampean bahasa tanya, berapa cara nama seneng laki kimak? Tak larang je. Cara nama jember laki tak melarat je. Setong berak. Muna benta je ngermai ngerje berlebar gerungan. Marah gerungan jadi je ocol telur deman. Ocol telur parapat walekan. Cereng bila benta bah orang leer tegar pedeben polem-pol na sokoh. Pangulok kalakar emas, mas tepak kesilarang. Benih besi benih salakah emas, mas sekalian. Tak nyaut jen ranying jen, mas. Duga le tak nyaut au berkanya mana kata. Telo kali tak nyaut apa isuan kata. Bala kopo kongkur aja. Mbian mun bah takar peduen ria bu. Make Senin Kemis ata kari kalong-kalong bener ya. Nongku nyeper kan rak keriki. Allah bentar. Jejak berak releri on laon wa mun bentar. Ada reng kopo. Tak bisa jet laki kulit tak penting iding mak ke aru sampean mondi laki tak penting iding di lum korong nyon sabora kopok aru aja olop entare orang kopok rejet tak ngiding kalau ol ditemu je kopok iardeng iya salah nasi ngolok entare tuli sabok kopok nareng kopok meni tulit atau le marah je harap mun galak bener odi dia ya Allah ngastete buk ngastete ambui coba rak boleh ke jen coba rak boleh ke jen ni ka ulang gua ni ka ulang gua tak bisa make je reng jen gula panikah jet pon bebetak mulai ki kana kau lu mun bentar jot ranying mulai tak bisa je mun jet awo bisa bakun bebetek na kama kita ning obe mon bebetek kita ning obe pengajian dedek parlo na bu orang nyari ilmu orang ngaji orang mondok orang sekolah kakapirong ubah bebetek candreng mangken karakter bebetek coba yo bega bebetek fokus wah tukang jaga na Alfamart ko ben Indomaret kadrem larem kakapi bila bedoreng masuk ke dalam. Selamat datang di Alfamart, silahkan berbelanja. Arwah budget mulai lahir nggak arwah? Nyak. Bila keluar dari Alfamart nunduk boleh. Terima kasih berbelanja di Alfamart, silahkan datang kembali. Arwah depak ke bengko nak geremak kia kalakin. Arwah berak berpanalak kobuk. Berarti kening auba tak jad bisa auba ambian diri paling ceremi auba ke sepaling larem makin dia bisa mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina lijlaihi atmanu lahul jannah janji kanjeng Nabi orang sahabat boy mun bisa aja gelesan nah ben bisa aja ke kamalon nah atmanu lahul jannah sing kok sanggup aku jamin orang jadi masuk ke surga ana apa sebab saya memberi riaya mulai semakin tambah amal na sambian amalan aikem rara bismillah yang gue ya ben ko aikem jadi mulai kayak ngabela kasi laki gelumi sial sebab muncul biasa akikir bah temu tak bentaan sekali ya sial ki ya si laki ya Allah lek ben mulai na pengajian le bedim malam mi larok torok edim makasih tanan apa ngak ruah enjak kak are kok beda amalan anyar malam ni pengajiannya mana amalan ekem ya Allah siapa kiai nerang kaki jadi lek mun tak ada pak kejompok ring laki dah asa kelangkong bolan bini la serep weh tak ada kira kau la om kuan wah kakak pi mocet sampian niat au bisa pramugari wah tengku kan los alos kapi pramugari milan orang Mekah orang mangkinan ni pak mungkin Mekah cak mun datang dari Mekah pak polowar malaikat tak nyingla iya pokok tak reklerikan ke pramugari rono kau lemang mangkin keton lah mulai nengi pesawat malaikat keton lah
Hidup pak duk nju pirak geluk ngare-ngare. Malaikat ada boleh kok lah jan malaikat. Obus kok lah. Ada kok lah. Selaratin alos ro om. Larem mun bentar ngendek. Maki ju toju ngare. Nyantir beramo something to drink, mau minum apa Pak misalnya. Pak ajunan ceerna aing ceere kopi, teh, susu, jus, pun apa aing biasa. Ingat arwah. Mun tepak ke sibuk getak lelaki, rasa bibok makopok. Berema. Iki alos pramugari, rasa nundu abenta. Edi mah beda pramugari dengar. Sambian teh, kopi, apa nyaut ada. Nyantir pramugari. Yumun pola nabi ni andre mata bergi mungkin cara nama taber tak apa dia ya kopi ni sebaik meja selake perpan sibuk alako yang selake apa tak apa nengko tengku saut dari pak kopi ya kopi ni boleh tah meja. Tadi kopi roh kebayi kopi. Kebayi ki kopi tadi dengan kiri dengan benta. Ambo je minta kopi boleh. Mereka nom kopi ni setruk silaki. Wah, aro bani bulan kopi na mengandung kafein robuk. Sia kebayi kopi sitrum masa tak kelu. Bila kadung cereng ke ding ke tetangga takar. Apa depan pramugari kok kau lihat teman sekalian menika. Si terakhir kulo mak mengak ke pramugari. Cet kok gunung kena cet lapang ajaran denom. Ingin mendarat ning Yaman bekto kak ditojan kula ke Jordan terus ke Aqsa. Cet leparak de pak bebe pramugari rela lebet nyorot boleh. Polana ning adaan kula bede rombu tak ibu. Pas bocah Bapak manabi kaiti rombuna manabi tak yang kui nyoneti buang ngagi. Kau lupa paham ya Allah. Ngala rombu amit. Marah. Ngala rombu ibu ngagi amit. Ari bah ngala pese tade amit nelekan nano. Empecut. Mare ngucak dia. Mon pesena tade, kalau engkau tak usah mon lah tade. Mon remon andi pilihan bisa beda bisa tade, macam lah tade. Orang amit re bela kada beni abela jatre marena aro nyaman arampok buk. Diki bola na aben Senin Kemis sama pan wirid sebenarnya mepeke tasbih paharoma sampean lebih bagus ben lagi na bahagi kira aja jadi uji na ben jadi ya manter pada barokah ben manfaat setengah sebelah selangkong manter lah biah ini benih ya ini kemalem bon mon kau lereng mak sama mbian ri seujuh rebah bil sedebak bila si mulia makni benih segak dinto segak terpon apa sih bisa ya toraki mancer bada barokah ben manfaat mancer papangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna beda si tepak kak dinto nyata dari Allah mon pon lopot ceki toro berarti dari puduna kaulah karena uni ngecet pirakan kenikah mancer papangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.